ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, ака ва додаро, апа ва ховаро, ҳама каса созен хубен. Ирӯз 9 декабри соли 2023 1000 рубл баробар ба 118 сомонӣ шид. ирӯза навор дорем Daewoo Nexi, Opel Astra F, Opel Ashka, Mercedes-Benz, Lexus LX570, BMW F10, Opel Zafira, Opel Vectra A, Daewoo Lacetti, Daewoo Nexi, Volkswagen Polo. Хулосаи гап, мошино беҳтарини бадай, бениҳоят мошиноро зур қабул кардем баҳри шумо. Дига ҳоҷат ба мошинбозор рафтан нестай. ҳамин канали мо да подписатсия кунен. боварӣ дорем ки сум дошта бошен, ҳамин навор як мошина мехрем бачаҳо. барои реклама имо WhatsApp, хона ва замини квартира технико бошад дар шумо, роиш кунед рекламаш ҳисоби мо бачаҳо. дар ҳамон комментария нависен аз кадом марка я мошина шумо да маъқулай нависта монен. худо хоҳад мо ба навор мегирем. ҳамон мошинае ки шумо да маъқулай, мо дар навори баъда рекламаш мекунем баҳри шумо. эълона сар мекунем, шумо тамошо кунен, лайкотонам бизанен, таҷо бишнен, навора сар мекунем бачаҳо. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F, солаш 1993, дар хоҷанди Бостонӣ қарор дорад. бо нархи 25000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ, дар кузови хэтчбек, краскаш сия, тозаи хушроакай, авио мотор 1.6, коробкаш механика. техпаспорти 1 сола дорад. савдо дар пеши мошин. мошин дар шаҳри хуҷанд бачаҳо. касоне ки мехарен, рақамошона зангза маслиҳат кунен. краскаш тозаакай, 4 балон 70-80%. хулосаи гап, мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. беҳуда занг назанен, рақамо монде барои муроҷиат кардан. Opel Astra F, солаш 1993 бачаҳо. марамат, бо занг зада худотон бипарсен. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. BMW F10 дӯстон азиз, дар шаҳри хуҷанд қарор дорад. солаш 2012, нархаш 170000 сомонӣ. соҳиби мошин қайд кардагие ки 3 рақам дорем, боз рақами WhatsApp ам ҳастай. муроҷиат кунен, бо маслиҳат мекунем. мардак бори мо мардакем, беҳуда занг назанен. автоматикай, мотор 2.8, мотораш беҳад зӯрай, бензини холӣ, ҳама ҷош 100%. нархаш 170000 сомонӣ. савдо дар назди мошинай, беҳуда занг назанен, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишира нагуфтан, бо худотон занг зада оиди варианти алишам гап занем бачаҳо. хулосаи гап, мошина беҳад таъриф кардан, ба таърифам меарза. аввал занг занен, муомила кунем бачаҳо. састияни мошин дараҷаи олӣ, фони мошин 100% кардагианша. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Lexus LX570 бардор азиз, дар ноҳияи Файзобод қарор дорад. солаш 2008 сол, 350000 сомон мегем. бо гап мезанем, муомила мекунем, арзон ҳам мешавад. WhatsApp муроҷиат кунем, 24 соат ҷавобтон метем. авио мотор 55, ҳуҷҷат надорад. сӯзишвориш бензин, алиш мешавад. ба Camry SK боша, болои сумон битан, алиш мекунем. нархаш 350000 сомонӣ, бо муомила ҳам дорад. мошин дараҷаи олӣ, 4 балонаш 100%. қонуну қоида кардагиан. ягон камбудилиш ёфтен, мошина бием бесум бигирем бирем бачаҳо. ин ҳамиқа маълумот. хулосаи гап, мошин дараҷаи олӣ, Lexus LX570. касе ки мехара, марамат занг зад бипарсем ва маслиҳат кунен. мошини фурӯшӣ чорум бардор азиз. як дона боз Opel Astra F, солаш 1993, айни ҳол дар ёвон қарор дорад. нархаш 23000 сомонӣ. сӯзишвориш бензин, газ, кузов седан, мотори 1.6, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷати солона дорад. балонош нав, мотор нав кардагӣ. илтимос, харидори аниқ бошен, занг занен, маслиҳат мекунем. нархаша 23000 сомонӣ мегем, бо арзон ҳам мешавад. кузов седан, дар ноҳияи ёвон, Opel Astra F, солаш 1993 бачаҳо. рақамҳоро мондем барои тамос гирифтан.
خداتون با زنگ زد بپرسیم بچه عزیز. برادر عزیز، نامروی ما برای رکلام کردن ماشین، زمین، خانه، کوارتیر باشه رویش نی رکلامش حسابی ما خوش ای همه شما لایکاتون هم بزنین، نوارا پهن کنین. ما روزی باشین، شما را روزی میکنیم برادر عزیز. میگذاریم با ماشین فروشی نوبتی اوپل اشکا. سالش 2006 در خوجند قرار دارد. در شهر خوجند 65,000 سومانی نرخش. اکد سوم در کار میفروشش. سوزشوریش بنزین خالی در کوسیفی خیلچیبک. ابیو موتور 1.6 کروبکا پیرداچی مکانیکا. ماشین 100% موتور 1.6. رصدخودش 6.5 لیتر در 100 کیلومتر. گارانتیش قطعی. ماشین زوری بدای سویت مالاکو. پالنی ماشین زوری بد کوبکوات کردگی 4 ماه حجت دارد. عین حال صاحب ماشین در روسیه قرار دارد. نمروش پدرکا کسی که میخره همین رقمای 928 زنگ زنیم با مصلحت میکنیم. دیو نکسی برادر عزیز، سالش 1994 در باختر قرار دارد. نرخش 13,000 سومان میگن. سوزشوریش بنزین گاز، کوزوو سدان، کراسکاش زوریپات. ابیو موتورش 1.6 کروبکاش مکانیکا. سستانی ماشین میانه. ماشین در حالت خوب عین حال قرار دارد. حجتی سالانه نداره. موتورش از خودم ندارد. ابیو موتور 1.6 کراسکاش تازه. سالش 94 13,000 میگیم با مصلحت میکنیم. رقمو برای تماس همین روی اکران 887 زنگ زد با آیدی ماشین معلوماتش بگیرین. از نام کانالی دلی رفیسال گپ زنین. ان شاء الله با یگان ارزانتون میکنم برات عزیز. مرسدس بنز سی کلاس برادر عزیز، سالش 2001 عین حال در دوشنبه قرار دارد. 42,000 سومانی نرخش پیشنهاد شده. سوزشوریش بنزین، کوزوو سدان، موتور 2 کروبکاش مکانیکا. کراسکا تازه. موتور کروبکا خداوی زوری بدای. ماشین در حالت خوبی تکنیکی 42,000 سوم میفروشنش. ماشین خوبی بدای. موتور کروبکا خداوی زوری بد. سروش سوم در کورای میفروشیم 42,000 سومانی نرخش. وارنتی علیشی را پیشنهاد کردگی نیستای. با خودتون زنگ زد مصلحت کنین اویدی ماشین وارنتی علیشیش. تویوتا اکسیو برادر عزیز، سالش 2008 در دوشنبه قرار دارد. با نرخ 77,000 سومانی فروخته می شود. سوزشوریش بنزین، کوزوو سدان، کراسکا سفید تازه، موتور 1.5 کروبکاش اتوماتیکا. ماشین زوری بدای. اتوماتیکا 77,000 سومانی. کراسکاش تازه کای. زدگی، پوسیدگی و رید کردگی ندارد. بالونش 80-90%. ابیو موتور 1.5 اتوماتیکا. سروش فروخته می شود. در حالت خوب قرار دارد. معلومات بیشتر میتونین همین رقمای 978 زنگ زنین با مصلحت میکنین. راستی خواهش پادپیسچیکا بود. در امو کامنتاری برادر نویسگی که یک چند سایتو دمو خواهش میکنیم اوپل زفیر نوار کنین نمیکنن اقلا خطان مونین امی خیلی نویسگیان. برادر عزیز وقتی که یافتیم ما هم باشیم دیگه بلاگرو باشه یافتن میمونم بچو. سالش 2007 در خوجند قرار دارد. نرخ 60,000 سومانی. سوزشوریش دیزل. ابیو موتور 1.9
коробкаш механика. мошин зури баъд айҷош ба кнопка заводид мешавад старт стоп. мошин нахаду ҳай мекунӣ мегарди 60,000 мегем бо муомила ҳам дорад. рақамои 926 занг заден бо оиди мошин маслиҳат кунем биродар азиз. хоҳишаи ҳамаи шумо лайкотонро бизанен, дар канал подписатсия кунен. ҳаррӯза навор дорем соатҳои 8 бега биродар азиз. касте мақулай марамад тамошо кунед. Opel Vectra A биродар азиз, солаш 1994 дар Душанбе қарор дорад. нархша 22,000 сомон меган. сӯзишвориш бензин газ, кузов седан, мотор 1.6, коробкаш механика. мега ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. балону нав, мотор модул, рулавои гидравлик, 4 чашка беварид задагӣ нестай, салониш сиёҳ, люк дорад, ҳуҷҷату солу наҳай. хоб печкаш гарма кор мекуна. харидори аниқ бошен, конкретни одамо занг занен, бо муомила мекунем. солша 94 меган. хулосаи гап ки ака хела мошин шароиту зӯрам доштаем. люк дорад, печкаш кор мекунанд. бо дигароша худотон бо зангза маслиҳат кунед. Volkswagen Polo биродар азиз, солаш 2010 дар Душанбе қарор дорад. нархиш 61,000 сомонӣ. сӯзишвориш бензин, кузов хэтчбек, краска сафед, мотор 1.4, коробкаш механика, пробегша 123,000 километр қайд кардан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. мошин 100%, балоношам 80-90%. Volkswagen Polo соли 2010. марамат кунем, бо худотон занг за маслиҳат кунем биродар азиз. як гапа мегӯям биродар азиз, агар имкон боша ҳамин навора паҳн кунен, аммо ҳастаи нафарое ки мошин мекунанд, онҳо дар равон кунен. худо хоҳад онҳо ҳам соҳиби мошино мешаванд. иншоалло навораи мо ҳаррӯзаҳай. мошин навбати Chevrolet Lacetti биродар азиз, солиш 2008 айни ҳол дар Душанбе қарор дорад. нарх 60,000 сомонӣ. бензин, сӯзишворӣ, кузов седан, мотор 1.6, автоматика, салон кожа, мулти рул, климат контрол, мотор, коробка передачи 100%, тонировка ва документаш то 11 моҳи 11 2024 ҳастай. мошина просто меган бомба, короче ягон расход лиш надорад. амира таъриф кунем, меарза биродар азиз. Lacetti 60,000 сомон меган ва фикр ки суми камам нестай. састаяни мошин зури баде биродар азиз. ҳамин хел расходиш кардагиан мошинда ки дига чанд қад таърифам кунӣ, фикр мекунам меарза биродар азиз. дӯстон азиз, чизе ки ёфтем баҳри шумо мо мондем. номерои мо барои реклама, мошин, замин, хона, квартира боша, ҳатман равон намоен. рекламаш аз ҳисоби мо. ай ҳамаи шумо хоҳиш пабратс ки моро дастгирӣ кунен, чунки мо шумо гуфта навор мекунем баҳри шумо ҳаррӯза. соатҳои 8 ҳар рӯз навор мекунем. чизе ки ёфтем роӣ кардан, шумо хостен, ҳамонро мо баҳри шумо ина реклама кардем. лайка бизанен, история кунен. боқӣ дар амони худо то навораи баъдина. хайр бача.